Ya desde el primer momento que habéis entrado al vídeo, es que ya estáis aprendiendo. Lo que vais a ver ahora no tiene ningún tipo de lógica respecto al valor que se proporciona en este vídeo. ¿Por qué? Porque esto es una entrevista de Warren Buffett. Esta entrevista la he recortado y he sacado las mejores partes, donde más se puede aprender. De hecho, en el final veremos una de las claves más grandes que es tan simple que no te das ni cuenta. ¿Vale? Entonces, os voy a enseñar el vídeo y vamos a ir parando y más o menos explicando las enseñanzas, ¿vale? Y al final, quedaros hasta el final porque en el final está la enseñanza más importante de todo el vídeo. Poneros cómodos y escuchad. The first rule in investment is don't lose. And the second rule in investment is don't forget the first rule, and that's all the rules there are. I mean, if you buy things for far below what they're worth, and you buy a group of them, you basically don't lose money. All the ticker tells me is the price. Yeah. And I can look at the price occasionally to see whether the price is outlandishly cheap or outlandishly high. But prices don't tell me anything about a business. Business figures themselves tell me something about a business, but the price of a stock doesn't tell me anything about a business. I would rather value a stock or a business first and not even know the price, so that I'm not influenced by the price in establishing my valuation, and then look at the price later to see whether it's way out of line with what my value is. So Buffett chose to stay in this world, Omaha, Nebraska. Omaha is a nice town, but nobody claims it's a world financial center. Don't you find Omaha a little bit off the beaten track for the investment world? Well, believe it or not, we get mail here, and we get periodicals, and we get all the facts needed to make decisions. And unlike Wall Street, you'll notice we don't have 50 people coming up and whispering in our ear that we should be doing this or that this afternoon. You appreciate the lack of stimulation here? I like the lack of stimulation. We get facts, not stimulation here. That's terrific. How can you stay away from Wall Street? Well, if I were on Wall Street, I'd probably be a lot poorer. You get overstimulated in Wall Street, and you hear lots of things, and you may shorten your focus. And here I can just focus on what businesses are worth, and I don't need to be in Washington to figure out what the Washington Post newspaper is worth, and I don't need to be in New York to figure out what some other company is worth. It's simply an intellectual process. Well, and the less static there is in that intellectual process, really the better off you are. And your approach seems so simple. Why doesn't everybody do it? Well, I think partly because it is so simple. That the academics, for example, focus on all kinds of variables. Partly because by academics you mean professors of right, finance? Yeah, the data's there. In business school? Sure, and the data's there. So they focus on whether if you buy stocks on Tuesday and sell them on Friday, you're better off, or if you buy them in election years and sell them in other years, you're better off, or if you buy small companies. There are all these variables because the data are there, and they've learned how to manipulate data. And as a friend of mine says, to a man with a hammer, everything looks like a nail. And once you have these skills, you just are dying to... Y aquí viene uno de los consejos más importantes del mundo de la inversión. Pero como se ha cortado la cámara de la entrevista, pues lo que estáis viendo es la foto de Warren Buffett. ¿Vale? Escucharlo y ponerle atención. If I were being asked to participate in a business opportunity, would it make any difference to me whether I bought it on a Tuesday or a Saturday or an election year or something? It's not what a businessman thinks about in buying businesses. So why think about it when buying stocks? Because stocks are just pieces of businesses. Hasta yo mismo que cuando escuché esto, dije, pues tiene toda la razón del mundo. Es que es verdad. Uno piensa a corto plazo y dice, bueno, pues voy a comprarle las acciones en este momento, que son los años de presidencia de Estados Unidos, y seguro que subirán, o ahora es cuando se va a cambiar, se van a renovar los puntos del presupuesto europeo y van a subir los intereses, por lo tanto tengo que intentar ahora no hacer nada. No, simplemente las acciones son parte de compañías, parte de criptomonedas, parte de compañías. Entonces, ¿por qué tienes tú que invertir en un momento si al final, si la compañía no funciona, en cualquier momento va a caer la acción? ¿Lo entendéis, verdad? Porque al final tú cuando compras acciones de Apple, tú estás comprando una muy pequeña parte de la empresa de Apple, ¿vale? Y financias
sus operaciones. Por lo tanto, ¿por qué vas a pensar en el precio? ¿Qué es lo que ha dicho ya Warren Buffett? Uno tiene que mirar el precio ya después de su evaluación para ver si el precio es lo que coincide con su buena evaluación. Si el precio está alto, si ha hecho la evaluación y es alto, pues está bien, pues ya está, pues invertimos en esa empresa. ¿Vale? Por aquí termina el vídeo. Espero que os haya quedado todo muy claro. Y de hecho os recomiendo que lo veáis varias veces para que lo entendáis. ¿Vale? Que tengáis un muy buen día. ¡Hasta luego!